أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمانغو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي أنسني الفاتحة بركامي الفاتحة من جنبل جنبسيلناي الفاتحة من فرافنا بسيلناي الفاتحة من أزي بسيلنا مريغلاتين بسيلناي يا ربي أنسني الفاتحة بركامي يا ربي كاين الله سبحانه وتعالى أمد دوكانا جمانة على كباسكي ني بني كلا لكو دونغا جمانا كونو أمد لا كتاشيبلاك أنغا ما بامنون دارا جمانا كونو كادم نسيغو سلام مبغرو لا فيلا باباو يا ربي أني والجبام دلدو تومكتو جنجا غومتو بانا أما إني الله سبحانه وتعالى سيغونجو المامو أني والجبام نانغا نيرو كانمغو أما إنو حرماتكي باو بنيانو بارغانا حرما كما على كباسكي على كدو جمانا كونو ناني فولي ناني تاشيبلاكو لا أما نانغا تشغربا كونو إيه بروفيسور محمد سيسي بروفيسور محمد سيسي من نكرا ماغالي مالكونو مالكوكا كدلو كا ولا كتا أوي أبسيكا ويرا دياماني تشغمينا kasoro aw nyani chikeli nyema kennani o professeur mo se fatulen ko adenga mu sigira ka golo ka wode be ka kuma na aw ni wati ko volina aw ka kuma so mandi sanfe ka fenfo aw ye fem me ga saw mi me anu ala sunna tara che surnya kasoro aw ma do flanka fola kasoro ma do korola kasoro ma taw yere nyaga mi komna ngama nyini aw fe bi jamga kerenkereni do jamga mi ne anya lanyini abe wati jambo kasigi akene konana menia mamma suga akene konana aw yere ka ko tunchara baro tunchara mbulukoro nuksombadio anya kan aw ye bi kasigi aw ye direct la aw ka kuma so mandi sanfe kuma so mi ni aw ba lame sangani ni wati ko folen fenela jamga me lati ma aw ye ambaw fo ninga barkada ya rabbi bi jamga ame alaw sonra fo ka barkada ala mi bi jirani awla ni kaloba bunyana barkana horoma kama femi namena fo suina ni wati ko folena aw ka kuma so kuna fondiso mandika amma ni ala fe ka nyina krafe ala ka ke fenye femi nabe aw nafa tieka nga jamga mami me ka lase aw ma ka kuma so mandi sanfe o ye professeur Musa Si nege krafe la mami me ka jamga ka abalajele baraw ke ka nyesi aw ma ka fiesro ka ladi aw ma o be talege shaga danyoni be ko jiye chape nga kuma so kono kuma so indemale no bi ka saboge nyini lawyi mbado mamunu willa kana si aw ma bi kana nyini ngaluke amna anga donta fitununga ambe ala fono ka ala barkada donta fitini mun ni ala sona ka kalfa awna donta fitini mun akalfalen ko awna ni ala sona ka courage di awma anga nyefani aslamoyi beki yire ndafane ambe ala fono yi ala mi o dusku nyuma da awma ambe ala fono yi ala mi o courage da awma ambe tlaka ala barkada noyi ala barkada kofe ambe barkada anga chokoroba yi ni o professeur Mohamed Sise ale mi kerasawe ka ambla ni sraka srami na be kerasawe ka mabba chama mo fili kono sramu na kerasawe ka mabba chama kuluga degun ngale wuli ka boyi ambe ala fono o professeur ka ala barkada noyi ya rabbi ambe duwoka ala ka badawa dali abe yoro mina bi ala ka ke nemay ka duwoka ani aslime fure be asayen yere bawo yere soro domina o ka soro ambe sranyanga o ala barkada kofe ambe tlaka ala fungo tuguni kuna fo nisoyi ama nyama so amu fo olumunu sona ka jamga ka kerenkeren anw ye ko an kana sigi ka ɲɛfɔli kɛ population ye k'an kana sigi ka fɛn fɔ population ye fɛn min ni ala sɔnna k'a di aw ma an k'a fɔ aw ye k'a sɔrɔ hali aw ɲɛna ɲamakɛ naani o ye ala tanto dɔ ye o ye ala barikada dɔ ye n'a sɔrɔ k'an tun tɛ tiɲɛ sira kan n'a sɔrɔ an tun bɛ n'an sigi kurubagalaba na bi tun b'a sɔrɔ jamana in jɔra n tɛ kɔrɔfɔ janya n bɛ an ka haut conseil ɲɛmaa fo an ka alimabaw an ka nayibu an b'u bɛɛ fo jamana in ɲɛmaa an b'a bɛɛ fo fɛn fila min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'an b'a ɲɛbɔ n'o ye fangada ni banajugu ye ala ka ni n'aw kisi ka bɔ fangada ni banajugu ma kɔrɔfɔ an t'a kuntagala janya an balimakɛ dɔ b'an bolo kɔrɔ ko kuma ka ɲi kumatigi yɛrɛ da an bɛna ɲininkaliw d'a ma ka kɔrɔfɔw d'a ma folikan fɔlɔ min b'a bolo ani mun y'a lase kɛnɛ in kan su in na parce que maa kura tɛ arajo so in kunkan fɛ nka an b'a ɲini ala fɛ jamana in kɔni kɔnɔ maa kura don an bɛ ala fo k'ala barikada an balimakɛ bɛ kumaso kɔnɔ yan a bɛ na a ka tɔgɔ n'a jamu d'anw ma a n'a ka ɲininkaliw an balimakɛ isalamu aleykum warahmatulahi taala barakatu. Waalaikum salam warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amma fa auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Donc ne tɔgɔ Alkaya Touré. Ne bɛ baara kɛ radio Donko la. Moi, j'ai 2 émissions éducatives. Je m'excuse pour... Ouais, avec famille, voilà. La première émission, c'est, on l'appelle Épilation des mots tous les samedis et tous les dimanches, 16h, 17h. Et une autre émission, Culture Générale. Bon, Ramogo, nebe radio Dongo là, a kɛra yan radio so ye, a kɛra radio so wɛrɛ ye.
tout le monde néo fin mais radio so la main beba do ko karamogo tiara c'est pas pour critiquer quelqu'un mais ne ba fait ka min don ne be baraka radio so la main ne école ding fanay j'ai une question à ben qu'on a maintenant mais ne be direction faux le fait que sona quand une occasion d'inément ne ka c'est une question posée et professeur Moussa Cissé Chouina ne ka question Moussa moko chama ba fo kulu professeur karamogo be mais professeur be différence du même be karamogo ani professeur différence me karamogo ni professeur ya che et puis mumbato ou be karamogo ere kanga donia niveau du même sort pour ka fima professeur et Moussa Sissi muyato moko kima professeur alkambi fo ambe ala fo kala barkada ni nyingali ambe ala fo nay ni ne kadani ma bakelen be bi e bolo da olu ka olu tun dusukun dimi do bulanga ni wati na iye bolo bo dusukun ka a fole mi ala fo kofe ametla ka bonya ka sigi ala ma ala mi sona ka bi kenen yira na gotuguna amba o ala fo a fole mi ye nyingali mi ge ko manifin yere beke professoria ani karamo ko difference jime muni nyonche e ba kolo shanga donta fitunu na professeur a matière ka chade ni kalana ka se niveau la ni kara mathématicien ni sera niveau de la be foko que professeur oui ni ka professeur ni ya maîtrise soro après la maîtrise il y maîtrise ou belle étape ou teme ka ban il be professeur ak donc oui donner étape ou reconnu mais abe mathématicien kunda abe professeur géographie be histoire géo monsieur be mais abe fou be mako professeur mais oui efficace à étape là bon en domaine on a formé ko professeur c'est pas kafoko e kera professeur du jour là de monter professeur en venait ta ka dame on finati parce que barami nama kono ne o ye doni savoir do de be figo de nyini ko don folo imagine a me fo ma folo mi ma folo ko professeur doni yere bona kun sanfé o tu nga choro ne professeur Mohamed Cissé ay o ta analysera eteo anteo voilà folo moko avec la génération moko va analyser ka kla ka prouver ka approuver ka ira ka fo etain si ça etain karamoko iga chokoroba alaka hinala o ka professeur ya moko yo sege moko yo korobo o nyesoro bon ni ame anko moko ko professeur Moussa Cissé ne yɛrɛ b'a fɔ n yɛrɛ ma ko professeur Moussa Cissé o ti dɔwɛrɛ parce que n bɛ baara min kɔnɔ n y'a hali ni ma a dɔn à 100% n bɛ kuma fɛn min domaine min kɔnɔna na n y'o maîtrise sɔrɔ k'o dɔn k'o ban parce que mun na ni donna ne ye jiri kɔnɔna na jiri ne bɛ se ka kuma ka si ka kuma ni jiri gundo kan n tɛ kelen da kelen kan kelen ji kɔnɔ fɛn minnu bɛ ji kɔnɔ ni ala y'o di aw ma ni ala ye fɛn minnu da ji kɔnɔ o tɛ gere kan nka gere kan fɛn i bɛ ji kɔnɔ fɛn ta i bɛ ne ɲininka ji kɔnɔ fɛn 100 na ne bɛ se k'i jaabi ni 90 ye k'a fɔ ko nin bɛ nin nafa kɛ an ka dantafɛnw n'o ala y'o d'a ma n'o y'an ka kungo kɔnɔ sogo an ka sokɔnɔ sogo ani dantafɛn n'i y'a di ne ma k'a fɔ ko professeur nafa dɔ fɔ nin na o exemple dɔ ye jumɛn ka kami fɔ sa ko professeur e bɛ se ka nafa jumɛn fɔ kami na mun ni dumuni tɛ kelen ne b'a fɔ sisan bon ne ye kami kunkolo ta sisan k'a kunkolo yɛrɛ don i ka so donda la dabali tɛ don i ka so kɔnɔ o ye dabali lakari bon n'i ye ko sa ko kami ne bɛ se ka fɛn dɔ f'i ye kami kan sisan n ko mɔgɔ bɛ to kami sogo yɛrɛ dumuni na i tɛ fanga tɛ yan kami sogo dunna ni sɛ sogo dunna tɛ kelen bon n'i ko dantafɛnw ne bɛ se ka f'i ye ko zonzani sisan n ko zonzani mɔgɔ tulo b'an na sisan ko e yɛrɛ bɛ don diɲɛ ko le tɛ mandiya ni darija sɔrɔ la ne bɛ k'i bɛ zonzani kunkolo parti bɛɛ ɲini k'a sisi n'i y'a sisi i bɛ timi misi nare parfum bintu sɔrɔ ka fɔra muso i b'a bɛɛ don k'a gɛrɛngɛrɛ i bɛ to k'a mun n'i y'a mun tile 7 n'i donna diɲɛ ko la ala b'i kanu don mɔgɔninfin na bon zonzani ɲi u ko bɛ ɲini min furakɛ bon a bɛ ten o étape de don bon an ka bɔ o kɔnɔ n'an donna kuranɛ kɔnɔ an ma kuranɛ kalan nka ka ɲini karamɔgɔw fɛ ko yala bisimila ramadaani min an ma da kalan an ma kalanni tɛ o dɔ bɛ se ka kuranɛ kalan k'a dɔn voilà dɔ bɛ se ka kuranɛ kalan hafsu kuran don nka nafa min bɛ kuranɛ yɛrɛ nin yɔrɔ n'a t'a dɔn imagine u b'a fɔ ko yɔrɔ dɔ ma Allahu Akbar ko wara fana makana haliyani nka n'i ye kuranɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ a ye kuranɛ dɔ m'o ɲininka nka sɛbɛnni b'a kɔnɔ wara fana
hu makana haliyan nga muna anye hu imbwala anye hu ni bola pour se ka guno do de kewu foni o fanyere mais hu imbwala law anye ke wara fana makana haliyan pour ala se ka korota di mo ni fi ma chogomina mais hu imbwala law anye ni ba fe ka guno barawi ibe hu ni bola ka ke wara fana makana haliyan dalu beti boni dunani anye korne kono am se ka fen fina korne gundo kan ma fo ne ta fo won nanga so de mais ne ba di ma korne kolo kono ni ba ki ga so abe na fa do nyi parce que quand ngali kelen nango ameni développer amesi ka jamga kelen o so professeur ka fuko karamogo ya refle différence mebe karamogo folo karamogo ni nyogo che bibina karamogo te ka fo me do alati folo ni tu me dalu bara na tu faraki ilabla ye karamogo folo it me labla de it me san yirika de ge senena chikela karamogo bolu it me karamogo barka nyini sugu be amuso ko barka nyini adew ko barka nyini wa John ban chera bi mum se ka karamogo barka nyini à 100%. Akadoro Anga chorba tu professeur mamisi nga anya barka nyini a keme a nye keme la munu ye professeur domba sana ka fodute anya barka nyini ni keme ama nyina ka nafule anya nyini na woshidi bo odo fendo di dro na faro ko doni re doni suba suma dugo ni barka di so ambe anti chorba yede anga doniya damine ni bichan do jamungan konnana 2008 kana bla 2007 kana bla bila ni asroko ambe professeur mi be fona parce que il va kolosi bibi na Bamako be ka émission ke ka téléphone sera la bla il va moko konti karamgo kunda mali kono amantia ka téléphone la bla hami bila ko afo mbese ka jabi do dimaka niti mundo ka fonto don o moko be konti moko ya abe konti so ikanyi ngali nkele amba ko nyoro so professeur moko kana fo yere mate professeur c'est pas ka foko professeur ka fo ka di professeur fa a maîtrise do de ka fika maîtrise fiko timo fika niveau do de fika niveau do de so sinon il se ka ke karamogo ye ka solo ma ke professeur so do be lu be jiri kelembe don jiri kelembe ngalo be baraka no mais na for professeur c'est trop dur professeur il faut au niveau de kakila donc à la bargada à la foka la bargada bibina ama fo on est professeur on est fier de ça aussi parce que ame mi fo à la bargala ame kuma fanfenga ala yo doni dama don to go doni ame ni ngalo dima karamogo ni jarayen ko tugu moi j'ai eu satisfaction et je sais que ne ba do moko chama fana be ki lamé peut-être à une question posée et eux aussi ils ont eu satisfaction. Merci beaucoup. Mais une deuxième question flana. En réalité, nous dans ton studio kono question follow me meka dusukun yere ala oye ni quoi mais n'y pas la yé jabi min dinema question were kila ka bo kono quoi mais ya fa ni ke direction moko fait mais ibe haketo ne kelente ma do moko chama be ka lame akadu ga question posée et ka professeuria kono e be ka baraka ni chokoroba ka donia drawing ou bien ifana boraka ta donia wore nyenyini ka fare ka professeuria donika mini chokoroba ta te kele mi ala funu wore kala barkada ne bi ka fo ne ma doni soro professeur fofolo et puis ne ma doni ni professeur tokoy ne ma doni ni nga chokoroba tokoy ne bora ne doni ni dam na l'âge de 15 ans chokoroba fena dam na l'âge de 15 ans ne bora ne nga doni ni folo nya dam ne woro mina ne woro fo ne be woro fo men karam ko tan fi nay après me kula ne tara kay folo kay ndi chakro do me go segu sisi ne sangele ngabulu senana di na bena bladu na hasbuna lo wanne mal wakila ayo gudo kilindia wo gundo ma korbo de kele hasbuna lo ayo gudo kele aka forut me aéroport ko fe sankele nye seneke mbora en tagamana sena de ngome ta kinyiba mais mobility gen ta sala adon kama war ben watiti me kemega ndona kinyiba kata lulu mbora lulu nana musala ni batke kinyiba ibe do lulu ibe do musala chakoroba do tme do so chakoroba do ntara chakoroba nye kalo woro ke chakoroba ifembe kala na bulu dorme kilim mako ata me nse kemeni minute mengu munyo korokoro chogo hal naka bejen fidimba nyaw dola mebo musala dom na kabo musala kata kedugu e kata saria kilo kemeni doni ne sagi de danku nga nyunku na kata saria mbeta saria dom na nshira gitro ndala ka sagi danku ngoro Allah akbar mbora saria katla kata kedugu sina nga fla chakoroba do tumego ali futa fladu ne kalo koronton ga bulu mbe dalunyi nafe nga don kama ayina blani ala to kelenye o ye belebele yo kele nsola kana tambakunda ka don Sénégal fait ntume Dakar ndana Dakar fene ka karamo soro nyerlain ndu sigele yara kapa Dakar munu me Sénégal do bon nye sankilinke
o sangeli ko fen na malla ka soro ka temi ka taa lagine dugu kɛmɛ o kɛmɛ ne dugu caman kɛ lagine ka daminɛ sigiri tintiya balato fatoya bugariya fo ka taa dugu 30 ko ne y'o de kɛ sigiri mara la minnu bɛ sigiri mara yɛrɛ dɔn sagi bɛ sigiri ni ne taara tintiya sagi bɛ nin parce que ko sagi bon sagi ne tun logelen bɛ sagi mɔgɔ dɔ fɛ nka ne ye sagi sigiri na tintiya la lamini ne ye dugu 30 ko de kɛ dalu nɔfɛ ma dɔrɔmɛ kelen ɲin'a kɔnɔ ka sɔrɔ ka bɔ yen ka na kanga timbo nga karamɔgɔ dɔ tun bɛ ko Segu Sise o ko karamɔgɔ ko karamɔgɔ jinɛ bon ne kalan kɛ karamɔgɔ jinɛ fɛ n ye san 2 jalen kɛ karamɔgɔ jinɛ fɛ karamɔgɔ jinɛ ne labila ni dalu 3 de n nana ka bɔ yan ka sɔrɔ ka taa Jɛnɛ n taalen Jɛnɛ yɛrɛ dugu bɔra dugu jumɛn na o ye Sirimu de karamɔgɔ tulo b'an nɔ wa Sirimu yɛrɛ dugu Sirimu alimamiba ni o ye Komadaw ye ne ye kalan kɛ Komadaw a denkɛ dɔ bɛ tun ko Mamadu Tarawele ne ye kalan ale de ye ne kalan lajɛli la filɛli o don kama Sirimu kɔnɔ ne sigilen tora don dɔ la n'i y'a kuma fɔ a ka bon dɔ hakili ma ne sigilen tora don dɔ jumadonya fɛ ne sigilen tora gababilen sunkɔrɔ a bɛɛ ni kuranjɛ cɛkɔrɔba nana ka n tɛgɛ minɛ ka dalu 3 di yan Ala kama dalu 3 n tɛ cɛkɔrɔba n t'a dɔn n t'a bɔ yɔrɔ dɔn o dalu 3 a fɔlɔ ye min ye k'a ko datugu ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛn cɛ a y'o dalu di yan dalu 2nan n bɛ to ka dalu dɔ fɔ ko a bɛ tuni jemegolo ye n y'o dalu sɔrɔ a fɛ a dalu 3nan ka bɛn yɛrɛ don furumuso ni furucɛ cɛ ɲɛtugu ɲɛyɛlɛn tɛ n y'o dalu sɔrɔ a fɛ Allahu Akbar bon n y'o dalu 3 n y'o sɔrɔ Sirimu ye wa n ye dalu kelen minnu fana sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan Manden ni Bɛlɛdugu ni Wasolo ninnu tɛ ka taa Gambi ka don Marakadugu bamananfinw kan i ka histoire kɔnɔ an bɛ ka min sɛbɛn parti dɔ bɛ yen i taara Côte d'Ivoire mais a bɛ sɔrɔ peut-être i ɲina sinon Côte d'Ivoire kɛra ne ye Côte d'Ivoire kɛ parce que ne karamɔgɔ n bɛ se k'a fɔ n karamɔgɔ dɔ bɛ Zegua n tora Zegua n taara Abidjan parce que n taara ka taa Buaké fɔlɔ n ye kalo dama kɛ Buaké ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa Côte d'Ivoire Abidjan yɛrɛ o kɔnɔna na n bɛ Ala fo k'Ala barikada n tun bɛ plateau Doki plateau n'i taara Abidjan yɛrɛ n'i ko ko terminus 6 terminus 6 yɛrɛ plateau ne tun bɛ yen n bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ bon o yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ n tagara n karamɔgɔ dɔ fana tun bɛ n ye kalan kɛ cɛkɔrɔba dɔ fana fɛ o tun bɛ Conakry yɛrɛ dugu kɔnɔ n'i sera Conakry donda n'i tɛmɛna 36 la i bɛ se Tombolia plaque ne tun bɛ Tombolia plaque la n ye san 2 kɛ karamɔgɔ fana fɛ yen bon a dalu ɲini wɔrɔ tɛ ja bon o bɛɛ kɔfɛ o parcours bɛɛ kɔfɛ ne sɔrɔla ka na cɛkɔrɔba a ye dalu min sɔrɔ wa n ye dalu fɛn fɛn ɲini n m'a ɲini k'a fɔ ko n fa tɔgɔ ye karisa parce que n'i y'a fɔ n tɛ dalu sɔrɔ n sɔrɔla ka na cɛkɔrɔba ye a ka dɔnta min sɔrɔ san 30 kɔnɔ a y'o gundo kalifa dugutila fɛ ne ni cɛkɔrɔba tun bɛ baro an tun bɛ bɔ an tun bɛ taa kungo kɔnɔ sufɛ anw m'an ta kɛ k'a fɔ ko cɛkɔrɔba satɔ a y'a fotokopi de kɛ o ma kɛ dɛ cɛkɔrɔba y'a kalan an kalan n'ale bon an kalanna mun fɛnɛ na n bɛ Ala fɔ an ye population nafa n'a ye ayi n tilala o n tun b'a fɛ k'i ɲininka question min tun bɛ n ka bali k'i ka kuma tɔ lamɛn dɛ o de filɛ nin ye o n tun b'a fɛ k'i ɲininka tuguni parce que tant que i bɛ kuma question bɛ na ne b'a dɔn kelen fana tɛ quoi question bɛ yen donc n'an ko an bɛ continuer ni question ye i bɛ to ka farida minnu di n b'a dɔn mɔgɔ caman sigilen bɛ ka o farida e bɛ se ka question hali ni question kelen b'i bolo i b'o da a bɛ sɔrɔ ka question di mɔgɔ ma question tɛ ban parce que écoledenw oui i b'a kɔlɔsi bi min na c'est des histoires mɔgɔ de ka ca karamɔgɔ c'est des histoires wa mɔgɔ caman y'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna a tɛ ban yɛrɛ aw yɛrɛ ka radio sotigi professeur Musa Sise o ko bɛ baara kɛ a ko k'a bɛ ko dɔnniya b'a la e dun filɛ nin ye e tɛ baara e tilala kalan na mais i tɛ baara wɛrɛ la radio kɔ mais e ka karamɔgɔ tɛ se k'i dɛmɛ ka baara wɛrɛ ɲini yan ou bien c'est interdit e ka baara wɛrɛ kɛ ka tila ka baara wɛrɛ kɛ radio la ne ko si c'est pas interdit ne ye n ka dossier déposé yɔrɔ caman karamɔgɔ bi an filɛ yɔrɔ min su in na a ka di ne ye k'a layidu ta minnu dalen tɛ ka professeur ya la dɛ hali n'a ye min ja o k'a fɔ ko ne ye jeli ye ne mago foyi t'a la a ka di n ye i ka fɛn dɔ di ne ma ne bɛ segin ka na studio in kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔw ye n fana y'a approuvé i ka professeur ya n fana b'a signé professeur ne tɛ bɔ studio in kɔnɔ ka sɔrɔ i ma daluya dɔ di ne ma a kɛra tile kelen o tile 2 semaine kelen o Mamadu ko k'a tile kelen fo n fana ka fɛn dɔ de sɔrɔ ne bɛ bɔ ni min ye studio kɔnɔ n y'o fɛnɛ layiru d'i ma Bamako bɛɛ de tulo b'an na Bamako bɛɛ tulo b'i la Bamako bɛɛ alika an bɛ Ala fo parce que ne ka jɛmukan in daminɛ ni bi cɛ mɔgɔ ye fayida sɔrɔ ne ka émission kɔnɔ o ɲɛ ni ɲɛ ma kɛ nani mun ye baara sɔrɔ mais ne depuis Ala ye n da n ma kɛ témoignage fɛ radio la awɔ
ayi mɔgɔ bɛ na an yɛrɛ fɛ yan mɔgɔ bɛ ni ɲininkali kɛ k'u nana ni barika da mais ne de b'a fɛ k'i kɔrɔbɔ su in na karamɔgɔ fɛn dɔ di ne ma e yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ n b'o layidu di ni alisilamɛ bɛɛ ma jeune diplômé fɛn fɛn tulo banna sisan ayiwa bɛɛ ka bigini fɛ yen ta n'i ye baara sɔrɔ a kana na professeur barika jeune diplômé fɛn fɛn tulo banna n bɛ jiri 3 di aw ma a fɔlɔ o ye zabanbulu ye zabanbulu kuru 3 a y'a lamɛn dɛ zabanbulu kuru 3 foloko falaka bulu kuru 3 jila gogun kuru 3 a ye ni kuru 3 o tɛ kuru 9 ye a y'a don daga kura kɔnɔ i k'a tobi a kɔrɔta suma tɛ cɛ i b'a ko su 9 ni su 9 dafara i bɛ ŋɔmiden 124 i b'a saraka ŋɔmiden 124 ni école jeune diplômé fɛn fɛn y'a kɛ e ma baara sɔrɔ se k'i m'a kɛ a kɛcogo la kelen tout à la tata la kelen a filanan min n b'o layidu di jeune diplômé bɛɛ ma k'a daminɛ n bɛ 24 heures de di jeune diplômé bɛɛ ma jeune diplômé fɛn fɛn tulo bɛ na na ko professeur alikaya ka kuma yɛrɛ barika kama na jeune diplômé fɛn fɛn tulo bɛ a ye na n bɛ fɛn dɔ di aw ma n m'a fɔ na miliyari di yan ni nana professeur bonyani min hali ni dɔrɔmɛ tɛ kun na n y'o layidu di jeune diplômé bɛɛ ma 24 heures kɔnɔ a f'u ye dɛ ne barika kama i barika kama e yɛrɛ i ka ɲininkali kanu kama parce que mɔgɔw ko tɛ tiɲɛ u y'a fɔ k'u dalen t'a la dɛ an bɛna fɛn kelen pe de ɲini u fɛ fɛn kelen pe n ma sanu ɲini aw fɛ n ma wari ɲini aw fɛ nka n bɛ fɛn kelen min bɛ ɲini aw fɛ c'est la confiance il faut courant donc ni mɔgɔ min dalen t'a la o kana na a banna il faut courant en Dieu da ala la jeune diplômé bɛɛ n y'a layidu di aw ma kana fɛnɛ ko n bɛ taa nin fɛnɛ essayer n'i y'o kɛ ala kana barika don a la ni mɔgɔ y'a bila a kun na sisan ko n bɛ taa professeur ta in fɛnɛ essayer n bɛ taa kɔrɔbɔ ni nana ala kana barika don a la ala kana ɲɛ na ɲɛ kɛ yɛrɛ kɛ nani n b'a dila aw ma k'aw di a ma ala kama kira kama hali ni mana dɔrɔmɛ di ne ma ni aw ye baara sɔrɔ aw bɛ mɔgɔ dahirimɛ balo n'o ye an b'a fɔ alhamdulilayi bon n y'o layidu di jeune diplômé bɛɛ ma 24 heures n'a mun nana hali ni nana bonya hali ni mana bonya na dɔrɔn professeur ala ka barika don baaraw la amin alikaya n y'o layidu di jeune diplômé bɛɛ ma ala ne yɛrɛ ka jamukan ye bi jamukan ye nisɔndiya ni farifoni min banna ayi ne yɛrɛ kun ma don ni nin bɛɛ y'a ko la bon n y'o layidu di bɛɛ ma n y'o layidu di bɛɛ ma o y'i ka ɲininkali jaabi professeur n b'i fo ni ne ko n b'i fo n t'a dɔn n b'i fo ni j'ai pas les mots pour te remercier quoi parce que ne dalen b'i la mais olu fana kun jo don k'a fɔ ko non u ɲɛ bɛ na situation min na ne bɛ baara kɛ e ka radio so radio Donko je suis directeur de commerce mais ne moto sɔrɔ u t'o dɔn moi j'ai eu une moto mais a ma se ne ka na n sigi radio la k'a fɔ bon ne bɛ baara kɛ radio Donko la PDG ye moto san ka di ne ma non an k'o yɔrɔ to yen o yɔrɔ ka bila olu ɲɛ bɛ min na c'est que je suis diplômé j'ai ma maîtrise en géographie et aménagement et j'ai mon master 1 en gestion de ressources humaines. Alaka ala barika la an bɛ dugawu kɛ su in na ala b'a dɔn dusukun min b'an na su in na ala ka maa ɲuman n'an ŋaniya ɲumantigiw fana tulo b'an na n bɛ dugawu ɲini ni lamɛnbaa bɛɛ fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ su in na baara bɛ ala bolo yarabi a tɛ ban baara min b'i nafa i bɛ nafolo min sɔrɔ a kɔnɔ min bɛ silamɛya dɛmɛ n'a ye mun b'i balimaw ni sinjiw dɛmɛ n'a ye ala k'o baara d'i ma baara min bɛ se ka i ni alijinɛ cura ɲɔgɔn na amina yarabi Allah n y'o ɲini ala fɛ amina yarabi Allah amina yarabi Allah o kɔni n y'o laɲini kɛ ala fɛ bi n'an tilala fana an bɛ dugawu k'a kan ni ala sɔnna wa ala b'i sɔn Amen, an tɛ taa o mais comme ne kelen tɛ studio kɔnɔ Mohamed fana bɛ yan mɔgɔ caman ne b'a dɔn n'an kun y'a fɔ bɔ question bɛ mɔgɔ fɛ o bɛɛ kana question poser professeur alikaya n b'o layidu d'i ma k'a daminɛ sisan fo ka taa bila sunkalo yɛrɛ ban an bɛna a émission programme di mɔgɔw bɛ se ka na don minnu na an bɛ émission débat direct kɛ ɲininkali ka di n'a ka di yiri 100 ta ka na hali ni mɔgɔ min b'a fɛ ka n'i kɔrɔbɔ n'an kɔrɔbɔ dɔrɔn n'i bɛ na ni gundo de dɔrɔn ne b'a gundo de d'i ma o professeur na wari di ne ma o ciao ayi barigo langolo ni mankan ka bon n'i ye karamɔgɔ ye lagosiliba la fangantanya de b'i kan ne t'a fɔ o ye fantanya de kɛ ne t'a fɔ miliyari bɛ n fɛ ne t'a fɛ sanu bɛ n fɛ nka alihamudulila alika n bɛ ala fo k'ala barika da an bɛ ala fo dɛ walahi n bɛ ala fo parce que ala bɛ ka fiɲɛ dɔ di yan ne ka fiɲɛ mun sama ni lafiya ye n bɛ ala fo parce que lafiya tɛ diɲɛ na quoi
lafiya de diɲɛ na donc an bɛ Ala fo Ala ye min nɔgɔya an ye an ka dahirimɛni Ala ye mun nɔgɔya an ye an ka denbaya tali Ala ye mun nɔgɔya an ye an ka cakɛlaw tali Ala ye mun nɔgɔya an ye an bɛ Ala fo n'o ye ka Ala barikada i ka baarakɛlaw tali an bɛ Ala fo ka Ala barikada kɛ Chapeau ko k'i k'o yɔrɔ fɔ ayi o bɛ fɔ an bɛ Ala fo sinon Chapeau taara ni sukoro bɔra kilancɛ de y'u fɛ yen an bɛ Ala fo a tele tɛ studio kɔnɔ k'i k'o yɔrɔ fɔ an bɛ Ala fo alikaya o de kosɔn bi jɛmukan in ne nisɔndiyara kosɛbɛ parce que hali ne tun ye baara dɔ kanu minɛ depuis sunkalo daminɛ n'i y'a mɛn fɛn kɛmɛ bɛ yen ne ma n sigi radio la depuis sunkalo fɛ k'a fɔ ko a ye na lamɛnbagaw a ye na ko n'a kɔrɔ dun sinon ne bɛ n sigi radio la ne bɛ téléphone labila ne bɛ fɛn o fɛn fɔ ni maa tɛ sɔrɔ Mali bɛɛ min b'a fɔ ko fɛn kura de bɛ ka fɔ professeur fɛ ne bɛ fɛn o fɛn dilan lamɛnbagaw i b'a sɔrɔ professeur Mohamed Sen min tɛmɛna an ka cɛkɔrɔba a y'o gundo baara ka tɛmɛ parce que ale de kɛra maa fɔlɔ ye Mali yɛrɛ bɛɛ an k'a fɔ il faut qu'on le dise ale de kɛra maa fɔlɔ ye Mali bɛɛ mun ye fayidadi kɛ kasidi 1000 ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa o ye exemple de ye fɔlɔ donc an bɛ waso a kasɛtiw bɛ yen ni mɔgɔ ma dilan na a kasɛtiw bɛɛ bɛ yen ka livrew bɔ secrets kan bon a ye baara min kɛ franchement an tɛ se k'a fɔ ko an bɛna an sigi k'a fɔ k'an bɛ population kuca ni cogo wɛrɛ san nana ka ɲɛgɛn kɔnɔna ɲigini tun an bɛ Ala fo ka Ala barikada parce que gundo o gundo an b'a kelen fɔ an ɲɛna an b'a kɛmɛ k'anw yɛrɛ ye donc n'a ma nafa min ɲɛ i yɛrɛ ye a t'o ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ye wa an t'an bolo kɔni duuru si mɔgɔ ka kɛ an b'a temps si an yɛrɛ la fɔlɔ an b'i fo n'an yɛrɛ b'i fo karamɔgɔ Mohamed ale fana bɛ yan a bɛ yan awɔ kuma caman bɛ yen ne ni Mohamed yɛrɛ b'a fɔ an sigilen ga kɔrɔ an bɛ to k'i kɔrɔ fɔ dɛ karamɔgɔ yɛrɛ ko nin b'a bolo karamɔgɔ ko a bɛ seli na karamɔgɔ fana ka to k'a kɔfilɛ dɔɔni karamɔgɔ dugumamɔgɔw bɛ yen ne kɔni ye n ta sɔrɔ Bamako bɛɛ y'a mɛn Mohamed fana bɛ yan dɛ ni ne ye fɛn sɔrɔ ne ni Mohamed de donna ɲɔgɔn fɛ ni ye fɛn sɔrɔ ni Mohamed ma fɛn sɔrɔ a ma dafa dɛ a ma dafa a ma dafa an tɛna micro di Mohamed anw tɛ ɲininkali don mɔgɔ nka ɲininkali min b'a fɛ n b'a fɛ a ko f'a ɲɛna n tɛ nin dɔn ale ka o fana dɔnni dɔ ye n'an ka savoir sera yɔrɔ min na n b'a jaabi n'a ye kɔrɔfɔ d'a ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وسلم an bɛ foli kɛ an ka lamɛnbaga bɛɛ ye karamɔgɔ an b'i yɛrɛ fo komi salon an de kun kɛlen don ka jamukan dɔ sigi sunkalo kɔnɔna la an bɛ to ka n'i ɲininka i b'an jaabi ko mun yɛrɛ ko cogo min na sunkalo ye kalo barikama ye u ko dɔnnibagaw ko a ma ko n'an kun bɛ sunkalo nafa dɔn k'an kun bɛ Ala deli don bɛɛ ka kɛ sunkalo ye kosɛbɛ o fɔra a barikaw kama donc karamɔgɔ ne nana i ɲininka nafila de la i bɛ se ka nafila min di anw ma an bɛ min kɛ sunkalo kɔnɔna la n'a bɛ se k'an surunya Alahu taala la ne ka ɲininkali fɔlɔ o ye an bɛ Ala fo ka Ala barikada n bɛ Ala fo ka tila ka Ala barikada o nafila dɔ ye jumɛn ye n bɛ nafila jɔko dama damaw d'i ma o fɔlɔ ye komi n ye dalilu dɔ fɔ ne y'o ye hasbunalaw ye hasbunalaw mɔgɔ mɔgɔ n'i tora ka hali sunkalo in kɔnɔna na Ala bɛ fataw k'i ye o nafila bɛ seli cogo jumɛn na i bɛ wuli dugu tilama fɛ ka jogo fila di Ala ma jɔ fila bɛ seli cogo min i b'i yɛrɛ sanuya pewu n'i sanuyara tuma min na i b'a kɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn kana kɛ yelen na i b'a kɛ dibi la i bɛ wuli jogo fɔlɔ i bɛ alifatiya siɲɛ kelen Ala nasara siɲɛ kelen Ala nasara siɲɛ kelen kɔfɛ i bɛ hasbunallahu wa ni'mal wakil i b'a kala siɲɛ 150 i jɔlen 50 kɛ i ka sɔrɔ ka 100 kɛ i jɔlen i bɛna wurugula kana sujuru bi i bɛ wuli kana jogo filanan o ye alifatiya siɲɛ kelen kulwalaw siɲɛ kelen o kulwalaw siɲɛ kelen kɔfɛ i bɛ hasbunallahu 150 kɛ tuguni ka dugawu k'i yɛrɛ n'i bɛna wurugula kana tenbiri i bɛ sigi ka tahiya kɛ ka salamu kɔfɛ i bɛ astaghfirullah siɲɛ 100 kɛ ka sɔli Ala kira kan i yɛrɛ bɛ se sɔli min i b'o siɲɛ 100 kɛ o siɲɛ 100 kɛ i bɛ hasbunallahu 150 i b'a wurudi i sigilen o y'a dafalen 450 la i bɛ se ka nin kɛ dugu tila o dugu la 2 heures du matin walima fajiri selilen kɔfɛ i bɛ nin wurudi 450 jɔko fɔlɔ ye 150 jɔko filanan 150 ni